Shalom Bracha, chers amis, nous nous retrouvons pour l'étude et la lecture de notre Haftara, Parashat Béchalach. Béchalach, c'est une Haftara qui est une Parasha déjà qui est célèbre. C'est la traversée de la mer, la fameuse traversée miraculeuse de Kiryat Yam-Souf, la mer des joncs, la mer rouge, on appelle de différents noms cette mer-là. En hébreu, c'est Kiryat Yam-Souf. Et bien entendu, toujours la Haftara qui va avoir un rapport direct avec cette Parasha. Cette Haftara est tirée du livre des juges, c'est-à-dire Shofetim. Shofetim au chapitre 4, et ça va nous amener sur le chapitre 4 et le chapitre 5. Les Sfaradim vont commencer un petit peu plus loin que les Ashkenazim. Les Sfaradim vont commencer avec le fameux chant de Déborah qui s'appelle Vatachar Déborah. C'est un des 10 chants qui a été donné depuis la création du monde. Le chant de Déborah, la prophétesse, fait partie de ces 10 chants. Et donc cette Haftara est tirée du livre des juges qui est écrit par le prophète Shmuel. L'histoire que nous lisons se déroule à l'époque où la prophétesse Déborah est jugée les enfants d'Israël et elle va décrire la chute d'un ennemi puissant et cruel du clan d'Israël qui s'appelle Sisra. À l'instar de la chute du pharaon, à laquelle on va assister dans la paracha, qui va donner lieu à la fameuse Shira des Bnei Israël, eh bien la victoire de Déborah sur ses ennemis, notamment sur cet ennemi cruel du peuple juif qui s'appelait Sisra, eh bien va aboutir également à un chant de louange adressé à Hachem. Vous savez qu'on trouve toujours un parallèle entre la paracha et l'Haftara, et là le parallèle est le chant. On a le chant des Bnei Israël qui vont traverser la mer, on a le chant de la prophétesse Déborah et des femmes du clan d'Israël qui vont entonner également ce chant, ce poème de Déborah. C'est un chant également de louange qui est adressé à Hachem, tout comme la Shira, c'est-à-dire le chant qu'on entonne donc tous les Shabbats matins à la synagogue, et tous les matins d'ailleurs, quand on fait la prière, eh bien on reprend ce chant de Béchalach. Avant ce cantique, le texte rapporte que les Bnei Israël faisaient le mal devant Akadosh Baruch Hu, malheureusement. C'est la raison pour laquelle il décida de les livrer aux mains de Yavin, qui était le roi de Canaan, et de Sisra, son général. Malheureusement, à chaque fois qu'on a des mots MAUX dans le clan d'Israël, c'est jamais gratuit, ça provient toujours de quelque part, et malheureusement, de notre mauvaise conduite. Leur oppression dura 20 ans. Les Bnei Israël implorèrent à Kadosh Baruch Hu d'alléger ses souffrances, d'abréger ses souffrances, comprenant qu'il était leur seul secours, et ils avaient à affronter en effet une armée de 900 chars, nous dit le prophète. La prophétesse Déborah convoqua Barak, fils d'Avinoam, pour lui transmettre l'ordre de rassembler 10 000 hommes des tribus de Naphtali et de Zévouloun pour livrer bataille à Sisra. Le Malbim explique que 4 facteurs étaient désormais réunis pour permettre la délivrance du clan d'Israël. Malbim nous dit 1. La prière des Bnei Israël vers Hachem. 2. Dvorah qui a eu le mérite, contrairement au juge qui l'avait précédé, d'accéder au niveau de prophétie, est devenue une prophète. Dvorah, la prophétesse. Dvorah est appelée également Eshet Lapidot, c'est-à-dire littéralement la femme de Lapidot. Nos maîtres expliquent que ces actions avaient l'éclat des lapidotes. Lapidotes en hébreu, c'est des torches enflammées. Le fait que Dvorah se soit efforcé d'améliorer le peuple en le jugeant. Enfin, le mérite des Bnei Israël qui venaient maintenant chez leurs juges pour exposer leurs problèmes, alors qu'auparavant, c'est les juges qui devaient se déplacer dans toutes les villes pour faire entendre leurs décisions. Et donc, le texte dans cette Shira, on va voir d'abord, on va voir comment Dvorah va livrer bataille contre Sisra avec l'aide de Barak, et qu'on va voir qu'elles vont remporter cette guerre. On va voir dans la Haftara que Barak a hésité à partir en guerre. Il est évident qu'il avait une entière confiance dans la parole d'Hachem, mais comme elle venait de lui annoncer que Sisra allait périr de façon miraculeuse, Barak il pensait que ses propres mérites ne suffiraient pas à susciter ce miracle. Donc le désordre provoqué par Akadosh Baruch Hu dans le camp ennemi entraîna une défaite cuisante à tel point que Sisra y prit la fuite. Il prit la fuite à pied, nous dit le prophète. C'est alors qu'une femme du nom de Yaël est sortie à sa rencontre et elle a voulu faire mine de vouloir le protéger. Elle l'invite à entrer dans sa tente et vous connaissez peut-être l'histoire. Elle lui a fait boire du lait pour hâter son sommeil et elle a achevé son ennemi en lui enfonçant un pieu dans sa tête, dans la tente dans laquelle il dormait. Dans sa Shira, Dvorah ne manquera pas de faire remarquer l'habileté avec laquelle Yaël a entraîné son ennemi dans le piège qu'il lui avait tendu, et elle va reprendre certains psukim.
Et donc on va voir que Yael, Baruch Hashem, a pu rassembler de toutes ses forces spirituelles et elle parvient à avoir entièrement confiance en un simple pieu qui était une arme pour elle suffisante pour tuer Sisra, par l'intermédiaire, bien entendu, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Elle a montré par cela le niveau des femmes vertueuses du clan Israël, vous, mesdames, bien entendu, même dans les moments les plus difficiles, qui ne s'autorisent aucune concession, pas même pour la cause majeure de sauver les siens. Et donc, lorsque surviennent des événements malheureux chez les enfants d'Israël, et qui tournent leur cœur vers Akadosh Baruch Hu pour faire Teshuvah, alors Beluchim, Hachem, bénissez Akadosh Baruch Hu pour la délivrance qui nous a prodiguée. Ce sera le dernier pasouk de la Haftara. Je lis cette Haftara comme à l'accoutumée, avec les deux bénédictions d'introduction. Et Bezrat Hachem, j'espère que vous aurez l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, de la lire, de la traduire, de la comprendre, et peut-être même, pourquoi pas, de la lire dans votre communauté respective. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. בתשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור בפרוע פרעה בישראל בתנדב עם ברכו אדוני שמעו מלכים האזינו רוזנים אנוכי לאדוני אנוכי השירה הזמר לאדוני אלוהי ישראל אדוני בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים, הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל בימי. שם גר בית ענת מימי יעל, חדלו אורחות והולכי נתיבות ילכו, אורחות על כלכלות הכלכלות, חדרו פרז הון, בישראל חדרו, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל, יבחר אלוהים חדשים, אז להם שיערים, מגן אם יראה ורומח, ב40,000 בישראל, ליבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם ברכו אדוני רוכבי אתונות סחורות יושבי על מדין והולכי הדרך שיחו מכל מחצצים בין משאבים שם איתנו צדקות אדוני צדקות פרזונו בישראל אז ירדו לשערים עם אדוני אורי אורי דבורה אורי אורי דברי שיר קום ברק ושווה שביעך בן אבינועם אז ירד שריד להדירים עם אדוני ירד לי בגיבורים מיני אפרים שערי שם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מיני מכיר ירדו מחוקקים מזבולון משקים בשבט סופר ושרי בשכר עם דבורה ביששכר בן ברק בעמק שולח ברגליו בפלגות ראובן גדולים חיכי כרכב למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי לב גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אוניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון זבולון עם חרף נפשו למות ונפתלי הר מרומי שדה באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מגידו בצר כסף לא לקחו מן שמיים נלחמו הכוכבים עם סולתם נלחמו עם סיסרא בחל קישון גרפם
נחל קדומים, נחל קישון, תדרכי נפשי עוז, אז חלמו עקבי סוס, מדערות, דערות אביריו, הורו מרון אמר, מלאך אדוני, הורו ארוך, יושבי הקילו והוא, לעזרת אדוני, בגיבורית, תבורך מנשים, יעל. אשת חבר הקני, מדשי באוהל, תבורך, מים שער חלב, נתנה, בספל אדירים, יקרבה חמאה ידה, ליתד תשלחנה, וימינם לאלמות עמלים, ועלמה סיסרה, מחקה ראש, ומחצה וחלפה, רקתו, בין רגליה, קרא נפל, שכב בין רגליה, קרא נפל, באשר קרא, שם נפל, שדור, בעם אחרון נשקפה, ותייבם עם סיסרא בעד אשנב, מדוע בושש יכבו לבוא, מדוע איחרו פעמי מרכבותם, חכמות סירת שרותיה תעננה, אף היא תשיב עמריה לה, הלא ימצאו יחלקו שלל, רחב רחמתיים לראש, גבר שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבא רקמתיים לצווארך שלל, כן יאבדו כל אויביך אדוני, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. שבת שלום לכולם.